पुस्तक खोला हवा सबु 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 पद्धति प्रणाली भावना कामना सबु से पुस्तक रे लेखा ही देखु प्रकाशित 20 पर्वर 11 पद 12 पद पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोक को सिंहासन सम्मुख रे ठिया होइथिबार देखिली आउ पुस्तक सब फिटा गला परे जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटा गला सही पुस्तक मानकर लिखित विषय प्रमाणे मृत माने अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले लिखित प्रमाणे सब प्रिय भाई भणी माने लेखा हेउची वर्तमान को चिंता रे को उद्देश्य रे मोर भी प्रचार होची को उद्देश्य रे आपण भी सुनुचंदी कोन भाबुचंदी कोटा केबे हेले आउ बंद हे बराई उड़ी जीव नाई सब पुस्तक भीतर को जाउची एतिकी हेउची कथा जेबे कोनसी लोक रियलाइज करे अनुताप करी स्वीकार करे तेबे पुस्तक को जीव लिभि जीव अच्छी प्रमाण लिभि जीव से सब उड़ी जीव परमेश्वर उड़े देबे जेणु मन थाउ आपनकर मिका 7:18-19 रे लिखा अछि आपण अधिकार अवशिष्टांश लोक मानकर आज्ञा लंघन प्रति से उपेक्षा करंती उपेक्षा माने कौन आज्ञा छाड़ी दबा एटा खाता को जीवनी प्रेज द लॉर्ड प्रभु तांको लोक मानकर भूल भाल को मार्जनार सेक्शन गोटे लगेबे खाता को नेबे नहीं खाता को नेले माने प्रमाद रेकर्ड को गला माने प्रमाद तेणु जानते गोटे सेक्शन लागिबो कौन से सेक्शन बोली मु कहूची आपन को माने बाइबल रो 38:39 पदर लिखा होची मनुष्य माने विपथ गमन रे मांस ओ बही जाई फेरी न आसीबा वायु स्वरूप बोली स्मरण कर एटा ओ खाता को जाई जोटा धर्तव्य हे जीव खाता को जीव जाओ जीशुंग रक्त रे समस्त संभव तेणु परमेश्वर लोकंग पाई तांकर मनोनीत लोकंग पाई विश्वासी विश्वासी मानक पाई एटा लागू करंती परमेश्वर नहले कौनसी मर्त्य ताहांक सम्मुख रे तिष्ठि पारिबो नाही चली जेणु लिखित प्रमाणे जानि रखंदो भाई एवं भणी माने जे सब कथा पुस्तक रे लिखित हुए गोटे जोड़े कहि समय नथिबारु सब पुस्तक रे लिखित हुए सब चिंताधारा सब भावना कामना लेखा होची प्रथम कथा द्वितीय विवरण 32 पर्वर 34 पद द्वितीय विवरण 32:34 एहा कि आंभ निकट रे संचित होई नाही ओ आंभ भंडार रे मृदांकित होई रही नाही सत ता उपरे सेमानगर कार्य एमिति सेमानगर कथा एमिति तेणु परमेश्वरंगर भंडार रे मुद्रांकित एवं संचित ए मुद्रांकित संचित को आउरी भल भाव कहीदेव जिरिमिया 17 पर्वर 1 पद जिहुदार पाप लौह लेखनी रे जिहुदार पाप लौह लेखनी रे ओ हिरकर कंटक द्वारा लिखित अछि बेस्ट लिखित परमेश्वर तांग लोक मानकर पाप को अधर्म को लौह लेखनी रे लुहार कलम रे आउ हिरक कंटक रे लिखिछंती ताहा बहु बड़ चिंतार विषय प्रिय भाई एवं भणी माने पुणी देखंदो जिसाय 65 6 पद देखो आंभ सम्मुख रे एहा लिखित अछि आंभे नीरव होई रहिबा नाही बेस सब प्रभु सान बड़ सब लेखुचंदी वर्तमान कहउचंदी लोक माने जो जो कथावार्ता जो आलोचना सब कुआडे रहुची आकाश र गोटे प्रकार तरंग कोटा निभि बनाए सब रहिबा तेबे प्रभुंग पुस्तक र तत्व को कहिबा पाई समय नै कोठी लेखा होची को जगह रे लेखा होची सुनंदु गोटिए पद कहिबे म आपन को गीत संहिता 90 गीतर 8 पद
सब लेखा हेबार पुस्तक मान कौन पुस्तक माने कौन परमेश्वरंगर राज्य रे कौन बही माने थाक थाक बने ही रही ना कौन तुम्भे आंभ मानक अपराध आपण सम्मुखरे आंभ मानक गुप्त पाप आपण मुखर दीप्ति रखिअछ। बस लेखा होछि माने एई प्रकार भाबरे लोह लेखनी माने लिभिब नाई तार अर्थ लिभिब नाई स्वर्ग रे लुहा कंटा नाई हीरा कंटा नाई लेखिबा पाई किंतु ताहा काट्य भाबरे रहिबा एपटे सेपटे केबे हेबो नाई तेणु सब लेखा होछि प्रिय भाई एवं भण माने को उद्देश्य रे को नजर रे आमे सभा रे बसिछु कौ उद्देश्य प्रचार चली श्रवण चली आसुचु जाऊचु बुलुचु चलुचु कौ उद्देश्य सबु सबु हेवनली कैमरा रे सबु रही जाइछि छाड़िबे नाई सदी तांग रक्त रे सफा ही नाई केबे भी छाड़िबे नाई कारण परमेश्वरंग ठारे परि अनेक अनेक पुस्तक अछि से पुस्तक मान वर्णना करी हेबो नाई धार्मिक मानक पई अलग पुस्तक प्रिय भाई भण माने अधार्मिक मानक पई अलग पुस्तक प्रिय भाई भण माने धार्मिक मानक पुस्तक को मौखिक भाव में कहबी म आपन को गीत संहिता 56 रो 8 9 रे जो प्रभुंग लोक माने रोदन करछन्ते आखिरु पानी जो माने बाहर करछन्ते क्लेश रे कि ताड़ना रे कि निंदा रे सेठी लेखा अछि मोहर चक्षुर लोतक कोन तुम पुस्तक रे नाही ईश्वरंक लोकंकर क्रंदन जेबे कौन सी प्रभुंक लोक दुख रे सेवा करुचंदी से सब पुस्तक रे लिखा होछि जानि रखंदो पुस्तक मान फिटाइबे को कारण रो प्रभु आपणंकर चर्च लीडर मानकर सोइबा सेजरे कांदी चंदी को कारण रो काहार बाधा रे काहार जंत्रणा रे सबु सेठी लेखा ही दिबो आउ पुस्तक माने फिटा जीव भद्र ही जबे आमे ठिया हबा ए तू मोर क्षुद्र दासम को कष्ट देजु केबे आज्ञा बलाड़ को छाड़ी बेनी का आसंदु ख्रीष्टंग रक्त रे सब पुस्तक रो लिखित आम विपक्ष आमर पाप सब जेपरी निभाई दियंती रद करी दियंती आज समय थाउ थाउ कारण मलाखी 3:16 रे लिखा जाए जो परमेश्वरंग लोक माने अन्य मानक संगे ईश्वरंगर भाव आदान प्रदान करंती भय करंती आउ चर्चा करंती शरणार्थक पुस्तक रे सेमानकर नाम लिखा हुए कंटिन्यू चलीथिबा कथा सब लेखा गला तेणु अधार्मिक मानकर पुस्तक कथा आज्ञा आज कहवाक समय मो पाखरे नाई किंतु जानी रखंदु लिखित प्रमाणे समस्तंकर विचार हेब आपण माने जानिबा कथा मान आउ कही समय नष्ट करिबिनी आपणक गतिरे कारण सोलोमन कहिले सब सुना जाई अछि सार कथा एही आज्ञा पालन करिबा कारण ता तले लिखा होछि सबु कर्म सान की बड़ गुप्त समस्त विषय परमेश्वर विचार रे शेष कथा सुनदु विचार वर्तमान होछि कहार कहार परे हेबो कहार कहार टिके प्रथम तिमोथी 5:24 काहारी काहारी पाप विचार पूर्वरु काहारी काहारी आबा परे प्रकाश जाए प्रकाश पाए बस जाए बोल मो मुंड गरम हो को उद्देश्य मो रेफरेंस को नहीं छी जदि जाए रही गला बोले मोर उद्देश्य काम देबनी ठीक अछि कहार पाप विचार पूर्वरु जानि रखंदु आज्ञा विचार पूर्वरु महाविचार पूर्वरु जहार पाप को परमेश्वर दंड रे आनंती से परिष्कृत हवा तार सुजोग अछि परिष्कृत हेबा पाई किंतु जहार अपराध बिल्कुल वर्तमान उठु नाई प्रश्न उठु नाई दंड उठु नाई तांगो विचार दिन पर्यंत से घिना जाइछि ता पई महाविपद वर्तमान प्रभु जागु शास्ति देउचंदी धन्य तार जीवन कारण 73 गीत संहिता रे लिखा अछि जे दुष्ट माने आउरी आउरी बलवान होंती जाओ न भाबी न चिंती ईश्वरंग लोकंग विरुद्ध रे कहबा लोक माने भाग्यवान होंती किंतु दाऊद कहले मु प्रतिदिन क्लेश पगुछि मु वृद्धारे हस्त सूची करियछि किंतु
ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 17 ରୁ 19 କୁ ସେ ଗଲେ 73 ର 17 ରୁ 19 କୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମ ଧାମକୁ ଗଲି ବେଶ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଫଳ ବିବେଚନା କଲି। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଅଛ। ବେଶ ସେତିକି ଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେବେ ଆମେ ସାଧାରଣର କଥାରେ ଆମର ଭୁଲ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମଶାଙ୍କୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଡାକି ଆଣିଲେ ମଶା ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢନ୍ତୁ ନା 104:31 6:31-32 ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିଲେ। ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରୁଛନ୍ତି। Amos 3:2 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମ୍ଭେ ନେଇଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଧର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ବାଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ି ରହିବେ 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 ଯେ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଆରାମସେ ରହିବେ ସେମାନେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ହାତ ମାରିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। প্রিয় ভাই এবং ভଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯେବେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଦନ କରୁଅଛେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁମେ ହାସ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଛେ ଦେଖିବା ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି, ପଛେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇ ଶେଷ କରିବି। ଯାତ୍ରା 32:34 ପରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଯାଅ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଅଛୁ ସେହି ଦେଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭ ଦୂତ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଯାଅ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଉପରକୁ ଚଢିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ କହିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ମୋ ନାମ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟି ପକା ବୋଲି ତୁମେ କହିଲ ରେ ବାବୁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲି ବୋଲି ବାଇବଲ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗଣନା 14:19-20 ତୁମ୍ଭର କଥା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ନିବେଦନ, କ୍ରନ୍ଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାରରେ ନ ଆଣି କ୍ଷମାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହବ କାହାର କୌଣସି କଥା ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧନ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସିଧା ହେବା ପାଇଁ, ମାର୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସଫା ହେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଚାରରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବିଚାରରେ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି 2 Peter 2:4 ଅଛି। ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ, ସାବଧାନ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ଯେଣୁ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ଯେବେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ମୂର୍ଖ କାହୁଁ ମୁହ ଦେଖାଇବ। ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ଜଗତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି,
दंडरे से माने उद्धार पाइबे महापरित्राण रे पहुंचीबे दुष्टामी करिबा लोक मानकर मुह काहू देखा जीव आखि बंद करिवे प्रकृत रे पुओ एवं झियो माने भाई भौणी माने जेणु आम सभार चर्चार फलाफल विषय होची एहा धम्पान जीव केबे